श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। कविटे संपूर्ण जगत को निज हृदय भितरे स्थान देई थाए। जगत भितरे से थाए निश्चय, किंतु संपूर्ण जगत तार हृदय भितरे समाहित होई थाए। कवि संपूर्ण जगत को भल पाइबा को एक प्रकार बाध्य, कारण जदि से सेपरी भल न पाए, श्रद्धापूर्ण दृष्टि रे जगत को न देखे, मनीष प्रति आंतरिकता दरद सहानुभूति प्रकट न करे, तेबे तार कविता सेतिकी हृदय हुए नहीं। कारण व्यक्ति को अनुभव रु ऊर्धायित हुई से संपूर्ण जागतिक अनुभव को आदरी नेले ही तार साहित्य सेतिकी उदात्त, सेतिकी हृदय, सेतिकी अनुभव रसायित हुए। श्रोता बंधु, आज आमे शुणुचे इमिति जणे संवेदनशीला सृजनशीला साहित्यिका को जे इंग्राजी भाषा साहित्यर अध्यापिका भावरे वृत्तिगत जीवन कटैचंती सत्य, किंतु सबुबेले से साहित्य मनस्क, साहित्य ही तांकर निशा, साहित्य ही तांकर आवेग को प्रति मुहूर्त आयत्त करी रखी थाए। इंग्राजी भाषा साहित्य विभाग जड़े विशिष्ट प्राध्यापिका डॉक्टर सुमित्रा मिश्र। डॉक्टर सुमित्रा मिश्र उभय इंग्राजी ओडिया भाषा साहित्य रे सुदक्षा। एजावत तांकर 35 खंड ओडिया और 10टी इंग्राजी पुस्तक प्रकाश लाभ करिछि। तेबे से एकाधार रे जड़े कवि, गाल्पिका, प्राबंधिका, नाट्यकार एवं अनुवादिका। गल्परे रहिछि आहत अपराह्न, निशब्द भौरी, पणत कानीरे आकाश, करुणा कबळे, करुणा कालिका, भिन्न प्रजातिर प्रजापति। कवितारे रहिछि उदास गोधूली, मनमूर्छना, प्रीतिपुष्पा, वर्षा बीथिका, तनुतीर्थ, अंतर्ध्वनि, स्मृति सिंधुकरे आम गाँ, विदग्ध अस्तराग, उत्कल बाणी निराजक, मासे अमृतमयी, नित्य अनित्य, वंदे उत्कल जननी। नाटकरे रहिछि पथप्रांते, बात्या परे, एमती अनेक। तेबे अनुवाद साहित्य क्षेत्र रे कृत दासत्वर 12 वर्ष, बटवृक्ष छायारे ओ अन्यान्य कहानी, मो जीवन, सत्यानुसंधानर एक कहानी, मो बाल्यकाल, क्षुधित पाषाण और अन्यान्य गल्प, एमती अनेक अनुदित पुस्तक रहिछि। तेबे प्राबंधिका भावरे, शिशु साहित्यिका भावरे मध्य तांकर महत्व को स्वीकार करा जाई पारे। श्रोता बंधु, आज आमे डॉक्टर सुमित्रा मिश्रंकर एक सुंदर कविता जहाँकि गद्य छंदरे लिखित ताकू आमे सुनिबा। तेबे गद्य छंदरे लिखित এই कवितारे तांकर आवेग प्रस्तुत शब्दावलीर सुंदर संयोजन रहिछि एवं रहिछि जगत को अनुभवी थिबा गोटे कविर संवेदना, करुणा एवं अति अंतरंग भल पाइबा, आंतरिकतारे परिपूर्ण तांकर कवितार शब्द सबू झरी पड़िछि असहाय दुस्त मनीष मानक पाई। कवितार शीर्षक हेउछि हजिगला सपन। कवि सुमित्रा मिश्र। सुखिला बिलमुंडरे महुल गछ मूले, अंटा भांगी झुंकी पड़ी बसिथिला मोहनी। सुखिला बिलमुंडरे महुल गछ मूले, अंटा भांगी झुंकी पड़ी बसिथिला मोहनी। कलाकाठ पड़ी जाइथिला ता देह मुह, जिमिति बैसाखर झाई ताकू सुखी देइछि, टाणी नेइछि ता देहर सबु रकत, ता मन तलर सबु सपन। सड़क उपरे छिड़ा होइछि सतुरा, पुलिस भ्यान को पछ करी, आखिरे गामुछा को चापी धरी, खनी बाजी जाउथुबा पाटिरे, सुखी जाउथुबा तंटीरे उत्तर देउछि अफिसरଙ୍କ प्रश्नर ता गेली झियो को
ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କାଳେ। ସଡ଼କ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସତୁରା। ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନକୁ ପଛ କରି ଆଖିରେ ଗାମୁଛାକୁ ଚାପି ଧରି ଖନି ବାଜି ଯାଉଥିବା ପାଟିରେ, ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ତଣ୍ଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର। ତା ଗେହ୍ଲି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କାଳେ। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ସୁନେଲି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ତାର ଝୁମି ଝୁମି ଖେଳୁଥିଲା ଉତ୍ତରା ପବନ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲା ସେ ତା ନାଚୁଥିବା ଫସଲକୁ ଦେଖି। ମୋହନୀ ସାଙ୍ଗେ ରୂପେଲିର ହସରେ ମହକୁଥିଲା ଧାନ ଫୁଲବଣ। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ସୁନେଲି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ତାର ଝୁମି ଝୁମି ଖେଳୁଥିଲା ଉତ୍ତର ପବନ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲା ସେ ତା ନାଚୁଥିବା ଫସଲକୁ ଦେଖି। ମୋହନୀ ସାଙ୍ଗେ ରୂପେଲିର ହସରେ ମହକୁଥିଲା ଧାନର ଫୁଲବଣ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ରୂପେଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ରୂପେଲି। ବୋଧ ଦେଉଥିଲା ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ନର୍ସ ହେବ, ଚାକିରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବ, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଖିବ। ମାକୁ ଲିପିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମାଟି ଗୋବରର କାନ୍ଥ, ବାକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଖରା କାକର ମାଡ଼ ଖାଇ। ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସତୁରା, ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସତୁରା। ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଖି, ପାଟି, ନାକ ସବୁଆଡ଼ୁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଝିଅର ଭାବ ଥିଲା? କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ତୁମ ଘରକୁ? ସତୁରା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶଳେ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ପୋଡ଼ିଲା, ତା ଖବର ନ ନେଇ ଜେରା କରୁଛ ମୋତେ, ବଦନାମ କରୁଛ ମୋ ଗେହ୍ଲିକୁ। ହାତରେ ଉଠେଇଲା ଗୋଟେ ଶାବଳ। ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା ମୋହନୀ, ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା ମୋହନୀ। ପଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ? ଝିଅ ଗଲା ସରଗକୁ, ଇଏ ଯିବ ଜିହଲକୁ। ପାଟି କଲା, ହେ ହେ। ମହୁଲ ଗଛରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ପୋଷେ ଫୁଲ। ମା ଝିଅଙ୍କ ସପନ ହଜି ଯାଉଥିଲା ବିଲମାଳ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି। ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସତୁରା। ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଖି, ପାଟି, ନାକ ସବୁଆଡ଼ୁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଝିଅର ଭାବ ଥିଲା? କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ତୁମ ଘରକୁ? ସତୁରା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶଳେ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ପୋଡ଼ିଲା, ତା ଖବର ନ ନେଇ ଜେରା କରୁଛ ମୋତେ, ବଦନାମ କରୁଛ ମୋ ଗେହ୍ଲିକୁ। ହାତରେ ଉଠେଇଲା ଗୋଟେ ଶାବଳ। ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା ମୋହନୀ। ପଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ? ଝିଅ ଗଲା ସରଗକୁ, ଇଏ ଯିବ ଜିହଲକୁ। ପାଟି କଲା, ହେ ହେ। ମହୁଲ ଗଛରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ପୋଷେ ଫୁଲ। ମା ଝିଅଙ୍କ ସପନ ହଜି ଯାଉଥିଲା ବିଲମାଳ ଭିତରେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି, ଠିକ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ହଜିଗଲା ସପନ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।